First step is type P-line, then type 5, swipe sa gilid, enter, swipe sa baba, enter, swipe sa gitna, enter, swipe sa pataas, enter. Next step is type offset, then type 0.50, pindot sa gilid papasok, then enter. Third step is type line, then pindot sa taas, then pababa, tapos type line ulit, pindot sa gilid, paswipe din sa gilid, click, tapos type line ulit, click sa taas, paswipe ng pataas, then type 1, line ulit, and pindot sa taas, paswipe sa gilid, type 1, then line ulit, pindot sa baba, paswipe ng bababa, then 1, line ulit, pindot sa gilid, paswipe sa gilid, then type 1. Fourth step is type PL, then click, pa-diamond lang, click, 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 yan. Tapos type PL ulit, tapos click sa gitna ulit din, pa-diamond din ulit, yan, click, click, click. Fifth step is type delete, enter, then pindot lang yan, pindutin at dun sa gilid, yan, pindutin, click lang para ma-delete, yan, yan, pindutin, enter. Sixth step is type trim, TR, yan, i-zoom lang para makita, yan. Trim, trim, yan, trim na naman yan, trim, yan, trim, 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 at saka hanapin nyo, maghanap kayo kung ano pa yung pwede nyong i-trim dyan para makuha natin yung perfect na pagka-diamond sa box. Yan. Trim ulit. Trim. Then, i-check nyo ng maayos kung ano pa pwedeng i-trim dyan. At kung tapos nyo nang tignan ng maayos, pwede nyo nang i-save.